बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। अभी तो आप देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में फ़ेज़ 2 होने जा रहा है मुज़ाकरात का, अमेरिका और ईरान के दरमियान फिर से वो बैठक और ये सारा कुछ। अगरचे इस पूरे उसमें मैं अहम बात बताता हूँ कि यूथी और मूदी है, ठीक है, बड़े जो है ज़मीन आसमान के कुलाबे मिलाकर जो है वो इन मुज़ाकरात को नाकाम दिखाने की अटैम्प्ट्स कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि देखें जी, अमेरिकी वफ़द आ रहा है लेकिन ईरानी वफ़द ने इनकार कर दिया, वो नहीं आ रहा, ये है वो है, और पाकिस्तान को जो है वो सबकी का सामना करना पड़ेगा, नाकामी का सामना करना पड़ेगा। ये एक पूरा नरेटिव बनाया जा रहा है। लेकिन ख़बर मैं आपको बताता चलूँ कि ईरानी वफ़द जो है वो कल पाकिस्तान पहुँच जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ कि ईरानी वफ़द कल पहुँचेगा। अमेरिकी वफ़द आज रात तो उसकी आमद मुतवक्के है। और इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि ईरान के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर थे, उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने। उनकी जानिब से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को आज फ़ोन किया गया और उसमें यह कहा गया कि आपने जो अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी की हुई है, इस वजह से ईरानी वफ़द जो है वो राज़ी नहीं हो रहा, एग्री नहीं हो रहा, क्योंकि उनके तहफ़्फ़ुज़ात है कि पहले अमेरिका जो है वो अपनी संजीदगी का मुज़ाहरा करे कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है। तो इस वजह से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ओके, आई विल कंसिडर इट। तो यूँ अगर अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी उठा ली जाती है तो उसके बाद मामलात जो हैं फिर से ट्रैक पर आ जाएंगे और होपफुली कल जो है वो दोनों वफूद पाकिस्तान इस्लामाबाद में होंगे और फिर ये मुज़ाकरात जो है वो आगे चलेंगे और पीसफुल हल निकलेगा। 21 फरवरी जो है वो दोनों ममालिक के दरमियान जो है जंग बंदी की डेट लाइन है। तो जो आर्जी सीज़ फायर हुआ वो कल ख़त्म हो रही है और तवक्को की जा रही कल एक मुस्तकिल बुनियादों पर कोई अमन का रास्ता तलाश कर लिया जाएगा। ये तो अहम डेवलपमेंट है, मैंने कहा आपको आगाह करूँ। लेकिन इसके साथ साथ आप आते हैं अपने असल मामले पे, वो है तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ की जूतियों में दाल बाँट रही है। हर किसी का अपना एक माइंड सेट है, हर किसी का अपना एक मामला है। और इसमें सबसे अहम चीज़ है कि अलीमा खानम का ग्रुप एक साइड पे है, पीटीआई की क़यादत एक साइड पे, और उनके दरमियान जो चपकलिश है, जो बैमी पोलराइजेशन है, जो तकसीम है, जो तफरीक है, वो भी आपके सामने है कि ख़ुसूसन सलमान अकरम राजा की जानिब से जो अलीमा खानम के बारे में स्टेटमेंट आई वो भी आपके सामने है। और उससे पहले अलीमा खानम ने कहा था कि पूरी पीटीआई की क़यादत जो है वो कंप्रोमाइज़ हो चुकी है, मेरे भाई के साथ मुखलिस नहीं है, ओहदे ले लिए हैं तो अब उसके लिए निकलते नहीं हैं। और उस पर फिर सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया था कि हमें इमरान खान ने कहा था कि आपने अलीमा खानम के ताबे नहीं होना। तो वो मामला बड़ा संजीदगी के साथ एक दूसरे के ख़िलाफ़ इतना बढ़ गया। और मैं आपको हकीकत बताऊं कि जब सलमान अकरम राजा की जानिब से ये स्टेटमेंट आई उसके बाद पीटीआई के अंदर एक जश्न का समान हुआ कि यार किसी ने तो अब हक सच कहा है। क्योंकि पीटीआई में बार बार ये कहा जाता रहा कि अलीमा खानम जो है वो पूरी पीटीआई को ख़राब कर रही हैं और वो पीटीआई को कब्ज़ा करना चाहती हैं। बड़े एक मामलात आपके सामने थे और किसी की जुरत नहीं थी। अगर किसी 2-4 बंदे ने जुरत की, जैसे कि क्या नाम है उनका, शेर अफजल मरवत, उन्होंने अटैम्प्ट्स की तो शेर अफजल मरवत को साइड पे फेंक दिया गया, उसको पार्टी से निकाल दिया गया। तो बाकी फिर किसी की जुरत नहीं हो रही थी। बैरिस्टर गौर सच बात कह जाते हैं तो उनको भी साइड लाइन करने की कोशिश की गई। फिर सलमान अकरम राजा ने जब ये सारे मामलात बतलाए और सब कुछ बतलाया, उसके बाद पार्टी की क़यादत में बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई। अलीमा खानम को सबकी का सामना करना पड़ा, लेकिन ये मामलात यहाँ पर रुके नहीं हैं, ये मामलात बड़े आगे भी चल रहे हैं। और उसमें ये है कि पीटीआई के अंदर तजाद इतना फैल चुका है कि अलीमा खानम एक साइड पे, पीटीआई की क़यादत एक साइड पे और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर एक साइड पे हैं। और अल्लामा राजा नासिर ने आपके सामने है कि मर्दान वाले जलसे में शिरकत नहीं की। अब मर्दान में पीटीआई ने अपना स्टेज किया, जलसा स्टेज किया और उनको इनवाइट किया गया, तो तुमने कहा इस जलसा रखने के से पहले और हमें बतलाया नहीं है, हम कैसे जा सकते हैं। आज सुहेल अफरीदी से सवाल किया जाता है कि आपको स्ट्रीट मूवमेंट चलाने का हुक्म मिला था तो आपने क्यों नहीं चलाया। तो सुहेल अफरीदी कहते हैं कि जी मुझे हुक्म था कि मैं मोबिलाइज़ करूँ अवाम को, मैं अवाम को तो मोबिलाइज़ कर चुका हूँ, लेकिन इमरान खान ने क़यादत दी हुई है, महमूद खान अचकज़ई को इमरान खान ने क़यादत दी है, अल्लामा राजा नासिर को इससे मुतल्लिक़ फ़ैसला करने की जो है माहौल तो गर्म है, अवाम भी निकलना चाह रही है, लेकिन हुक्म तो उनका होगा। और इस हवाले से महमूद खान अचकज़ई जो है वो अब ऐसे लम्हे में वो एक सियासतदान तो हैं, वो चीज़ों को समझते हैं कि जब पाकिस्तान आलमी दुनिया का फोकस है, मरकज़ है, उसमें इमरान खान जैसे इंडिविजुअल
کے لیے نکلنا، چورن بیچنا، وہ پارٹی کے لیے نقصان دہ ہے، ملک کے لیے نقصان دہ ہے، پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو محمود خان چکزئی اس اپروچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو کہیں سے کوئی دال ان کی بن نہیں رہی۔ اس وجہ سے محمود خان چکزئی کے بارے میں علیمہ خانم گروپ نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور کہا کہ دیکھیں یہ ہمارے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، عمران خان نے ان کو مینڈیٹ تو دیا ہے لیکن یہ مخلص نہیں ہے اور یہ اس معاملات کو آگے لے کے نہیں جانا چاہ رہے۔ تو اس کی وجہ سے پھر دوریاں بھی پیدا ہو گئیں، اور اب تحریک انصاف کے اندر ایک دھڑا یہ بھی ہے جو یہ کوشش کر رہا ہے کہ علیمہ خان کو، برسٹر گور کو، سلمان اکرم راجہ کو، محمود خان چکزئی کو، علامہ راجہ ناصر کو، ان سب کو اکٹھے بٹھایا جائے، ان کی ایک سٹنگ کرائی جائے اور ان کی سٹنگ جو ہے وہ ہو، اور تاکہ ان کے درمیان جو رخنے بازی ہے، جو تفریق ہے، جو وہ چیزیں کاؤنٹر ہو جائیں، وہ ختم ہو جائیں اور پھر یہ مل کر چلیں۔ اگر ان کے درمیان ہر کسی کا اپنا جو ہے وہ نظریہ ہے، ہر کسی کی اپنی سوچ ہے، ہر کسی کا اپنا جو ہے وہ حکمت عملی ہے، تو پھر معاملات یعنی کہ چوچو کا مربع ہے، وہی جوتیوں میں دال بٹتی رہے گی اور اس کا نقصان بھائی خان کو ہوگا۔ تو اس وجہ سے پارٹی کے اندر کچھ ایسے لوگ متحرک ہو چکے ہیں جن کی یہ کوشش ہے کہ ان سب کو اکٹھے بٹھایا جائے اور پارٹی سے متعلق جو ہے ان کے درمیان جو تفریق ہے، ان کے درمیان جو فرق ہے وہ ختم کیا جائے اور معاملات کو پھر سے پٹڑی پہ چلایا جائے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے درمیان ان سارے معاملات کا بینیفیشری جو ہے وہ حکومت ہے، اور حکومت بات یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے سر ہے اور ہر کوئی سمجھتا ہے میں بڑا ہوں۔ کوئی کہتا ہے عمران خان نے مجھے مینڈیٹ دیا، کوئی کہتا ہے مجھے مینڈیٹ دیا، کوئی کہتا ہے خان نے یہ کہا، خان نے وہ کہا۔ تو اب چوچو کا مربع بنا ہوا ہے اور اسی وجہ سے ان کے معاملات اب وہ حل ہی نہیں ہو رہے۔ تو اسی وجہ سے اب دیکھتے ہیں، کل منگل کا دن ہے، کل علیمہ خانم آئیں گی اڈیالہ جیل کے باہر، اور کل یہاں پہ مذاکرات بھی ہیں، ٹیبل ٹاکس بھی ہیں، چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ تو کل معاملات بڑا اہم ہے۔ اب دیکھتے ہیں کل سمت کیسے جائے گی۔ کل واقعی علیمہ خانم جو ہیں وہ منگل کے روز آتی ہیں اور وہ اڈیالہ جیل میں بھی ہیں، تو یہ چیزیں اب بڑی گمبھیر ہو رہی ہیں۔ اب پی ٹی آئی کا وہ جو دھڑا ہے کوششوں میں ہے کہ محمود خان چکزئی اور علیمہ خانم کو اکٹھے بٹھائیں اور کوئی ہم بیچ بچا کا راستہ اختیار کریں، وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے، یا پھر جو ہے ان کے درمیان ایسے تفریق فرق مزید بڑھتا جاتا ہے یا کیا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں اب جو ہے وہ کھل کے سامنے آنے والی ہیں، اور اس حوالے سے ایک چیز تو طے شدہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر چاہے علیمہ خانم ہوں چاہے کوئی بھی ہو، اپنے خان کے ساتھ کوئی مخلص نہیں ہے۔ سب کہتے ہیں خان جیل میں ہے تو ہمارے جو ہیں وہ بھاگ لگے ہوئے ہیں، خان باہر آ گیا تو ہمیں کس نے پوچھنا، چاہے وہ سہیل افریدی ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ تو یہ بھی ایک معاملات ہیں، یہ بھی ایک سچویشن جو ہے وہ کچھ ایسی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے سمت کیا ہوتی ہے، کہ وہ جو ایک گروپ ایکٹیو ہے کہ ان کو اکٹھے بٹھایا جائے، ان کے جو درمیان اختلافات ہیں ختم کیے جائیں، وہ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے۔ ورنہ علیمہ خانم کا گروپ ابھی تک بڑا حاوی ہے، سارے معاملات پہ حاوی ہے بہنوں ہونے کے، لیکن یہ اور بات ہے کہ اس میں لوگ ہیں کم۔ وہ علیمہ خانم کی اپنی اسٹریٹجی کچھ ایسی ہے کہ لوگ ان کے ساتھ چلنا نہیں چاہ رہے، وہ دور سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ اب معاملات علیمہ خانم پہ بھی ڈیپینڈ کر رہے ہیں اور آگے بھی کہ یہ کیسے چلیں گے۔ تو بہرحال آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، ملتے ایک نئی ویڈیو، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔